Ako vam je prva i jedina asocijacija na pomen MS Industrial brenda jeftino kućište, onda je pravo vreme da vas upoznam i sa ostatkom njihovog asortimana, i to prvenstveno gaming periferijama. Za prvu ovogodišnju MS recenziju odabrao sam dva vrlo zanimljiva proizvoda iz njihove aktuelne ponude, a drugari iz Kimteka su bili dovoljno ljubazni da mi ih i pošalju na testiranje. Svi znamo koliki je danas imperativ imati kvalitetnu mehaničku tastaturu i miš sa vrhunskim optičkim ili laserskim senzorom, ali velika većina nas jednostavno nema neograničen budžet za nabavku istih. S druge strane, alternative koje nam se nude u najnižem cenovnom segmentu često dolaze sa nepremostivim kompromisima poput loše kvaliteta izrade, trećerazrednih komponenti itd. Upravo tu na scenu ponovo stupa MS Industrial ili bolje rečeno MS Professional u cilju da nam, kao što je to bio slučaj sa kućištima, ponudi uređaje koji gotovo prkose logici kada je u pitanju onaj famozni odnos uloženo-dobijeno. Iako ćete ih u ovom videu gledati zajedno, MS Strike Pro tastatura i MS Blade Pro miš se na tržištu prodaju isključivo odvojeno. Ja sam odlučio da ih ovako grupišem jer zajedno predstavljaju savršenu kombinaciju za kreiranje vrlo jeftinog gaming setupa za početak 2018. Krenimo prvo od MS Strike Pro tastature. Iako sama tastatura neodoljivo podsjeća na raniji Thunder Pro model, postoji i par razlika u dizajnu koje je vizuelno izdižu na jedan level iznad. Odmorište za dlanove je tako potpuno drugačije i vaše ruke stavlja u mnogo prirodniji položaj, a i sam aluminijumski panel na vrhu ima nešto veće dimenzije, što pored boljeg izgleda donosi i dodatnu čvrstinu same konstrukcije. Ovo je bitno jer u cenovnoj klasi od 40 € sasvim sigurno možete očekivati da će ostatak tastature biti plastičan. Iako vrlo lagana zbog toga, tastatura se neće uvijati ni pod jačim pritiskom, što je za svaku pohvalu. Glavna karakteristika ovog Strike Pro modela su ipak sami mehanički tasteri. Pogledate li malo bolje samo pakovanje, vidjet ćete da MS ponosno ističe da je reč o Outemu brendiranim plavim switchevima. Za one koji nisu upućeni u materiju, Outemu Blue switchevi smatraju se jednim od najtačnijih i najboljih klonova MX Cherry Blue dizajna i pripadaju srednjoj klasi switcheva po pitanju aktuacione sile. Moj utisak nakon vrlo intenzivne upotrebe je da su izuzetno precizni kako prilikom unosa teksta, tako i za gaming, a i poprilično su glasni. Najniža cenovna klasa je svakako sa sobom donela i neke kompromise, a najveći ovde je takozvano Rainbow RGB pozadinsko osvetljenje. Svaki red tastera ima svoju boju i to ne možete menjati, ali MS-u ipak ide pohvala za čak 10 ugrađenih svetlosnih modova koji su tu da malo razbiju monotoniju. Kada je MS Blade Pro miš u pitanju, stvari postaju mnogo zanimljivije. Već prilikom samog unboxinga primetna je jedna vrlo intrigantna karakteristika, njegova masa. Miš je masivan i težak, ali ne zato što koristi tegove, nego zbog činjenice da mu je veći deo tela izrađen od jednog komada metala. Iako je ostatak plastičan, veći deo te plastike dolazi sa gumiranom završnom obradom vrlo prijatne teksture. Na raspolaganju imate čak 8 tastera za programiranje, a optički senzor koji pokreće sve je čuveni Pixartov Avago 3050. Iako bi uz ovakve mogućnosti i karakteristike logično bilo očekivati malo papreniju cenu, MS ga trenutno na tržištu nudi za neverovatno niskih 13 €. Ako svemu dodamo i činjenicu da vam prateći softver nudi gomilu dodatnih podešavanja, MS Blade Pro bez problema odnosi titulu najisplativijeg gaming miša trenutno. Jedna od prednosti kada neke uređaje koristite intenzivno je što možete dobro da se upoznate sa svim vrlinama, ali i manama koje ih krase. Ono što je kod ova dva vrlo pozitivno je da mane neće previše uticati na iskustvo korišćenja. Tastatura, na primjer, može biti vrlo klizava na radnom stolu ako se tokom gaminga previše naslanjate na nju. Plastične nožice koje nemaju gumirane podloge jednostavno je neće čvrsto držati u mestu.
Tu je i dodatni problem vrlo čvrstog i krutog mehanizma montaže odmorišta dlanova koji kada tastaturu izdignete stvara takozvano disanje ili luft kada kucate nešto. Međutim, kada je položena, ovog problema nema, pa vam preporučujem da je tako i koristite. Kod miša s druge strane je jedina mana to što je sa svojih 190 grama pretežak u startu i zahteva par dana privikavanja u radu. Ali, nakon što se priviknete, nećete želeti da ga menjate za nijedan drugi. Za ukupno 50 eura koliko će vas tastatura i miš zajedno koštati, teško je tražiti bilo kakvu dlaku u jajetu. Ali ako smatrate da je čak i ova cifra previsoka za vaš budžet, MS u svojoj ponudi ima i manju verziju iste tastature pod nazivom MS Thunder koja košta samo 30 eura. A to je već cenovna klasa u kojoj konkurencija trenutno nema ništa zanimljivo da ponudi.